오늘 우리는 237 살리는 교회 회복이라는 제목으로 함께 오늘 말씀에서 하나님의 음성을 듣기를 원합니다. И сегодняшняя тема слова – это восстановление церкви, которая оживотворит 207 стран. 살아있는 교회는 세 가지가 정리가 되어 있어야 합니다. И церковь, которая живая, она должна организовать три вещи. 첫째는 말씀이 정리되어 있어야 하고, 두 번째는 기도가 정리되어야 되고, 세 번째는 사명이 정리되어야 합니다. И, во-первых, нужно упорядочить слово, молитву и предназначение. 정리된다는 말이 무슨 뜻일까요? А что такое упорядочивать? 방향이, 향방이 결정됐다, 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. И это можно сказать, что уже заключение поставлено. 정리가 안 되면은 이 방향이 결정이 안 되는 거죠. И если нельзя вначале упорядочить, то и конца не будет. 결혼 전에 만났던 사람하고 결혼 후에 만나는 사람이 다를 때 그 이전 사람을 빨리 정리해야 되는 거죠. И когда второй раз человек вступает в брак, лучше завершить все, закончить первый брак. 그러니까 향방이 정리된다는 말이 그런 겁니다. И поэтому говорится, что нужно все разрешать. 방향이 결정되고 이것들이 다 마무리 딱 돼야 되는 거죠. И нужно все закончить до конца. 우리가 신앙생활 이전의 삶, 신앙생활 이후의 삶이 딱 정리가 돼야 됩니다. И также наша жизнь должна быть в порядке до веры и после веры. 사도행전 4장 12절에 베드로가 이런 얘기를 하죠. И о Деянии Петр говорит так. 다른 일에서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없음이니라. И говорится, что другим путем невозможно получить 베드로 спасение. 입장에서는 오랫동안 유대인의 그 율법 속에 살았던 그가 이제 복음이라는 것으로 완전히 확정되고 정리가 되는 시간이죠. И Петр, он был иудеем, и он был гонителем, но он принял Христа и стал по слову 언제 идти. 정리됐냐? 마태복음 16장 16절이 그 정리의 터닝 포인트였죠. И от Матфея 16:16 он уже поставил заключение на том 자, месте. 그래서 말씀이 먼저 정리돼야 할 줄 압니다. И поэтому нужно вначале упорядочить слово. 자, 말씀이 정리된다는 말이 무슨 뜻일까요? А что такое, что это обозначает? 이제 생명적 그 가치를 안다 이 말인데요. Это говорится, что знать жизненное. 그리스도가 완전하고 그리스도가 충분하고 그리스도로 모든 것이다라고 결론 나면 정리가 된 겁니다. И нужно поставить заключение, что Христос, Он совершенный, в Нем есть достаточность, и в Нем есть все. 그래서 그리스도를 알고 나니에 나는 하나님의 자녀가 되었고 나에겐 신부가 권세가 새롭게 주어졌구나, 이것을 확정하는 사람을 정리된 사람이다, 이렇게 얘기합니다. И называется человек, который упорядочил, человек, который знает и поставил заключение на 정리가 안 Христе. 되면 어떻게 되겠어요? А что будет, если не привести в порядок? 세상 것이 여전히 좋은 겁니다. И мирские вещи будут нам казаться хорошими. 그래서 정리 안 된 사람이 특징이 뭐냐면 양다리를 걸쳐요. И особенность человека, у которого нет порядка, он на две стороны идет. 결혼 이전에 만난 사람과 결혼 아내와 양다리 걸쳐놓으면 곤란하잖아요. И как вступает в брак и начинает изменять. 그게 정리 안 되고 결혼하면 곤란하잖아요. И нехорошо, если вступать в брак, не поставив все в 그러니까 정리 порядок. 안 되고 신앙생활하면 곤란해요. И также нужно поставить в порядок, прежде чем верить. 양쪽 다리를 다 걸쳐놓고서 신앙생활하면 이거는 심각한 문제가 와요. И нельзя идти на две стороны и вести верующий образ жизни. 그래서 고린도후서 5장 17절에 이런 말씀이 있습니다. И поэтому от 2 Коринфянам говорится так, 그리스도 안에는 새로운 피조물이니 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다. что древнее прошло, и во Христе Иисусе стали новым творением. 그게 이제 정리된 사람의 고백인 겁니다. И это исповедь человека, у которого все 난 그리스도 упорядочено. 안에서 새로운 사람이 됐구나. Я теперь новый человек во Христе Иисусе. 갈라디아 2장 20절이 그 말씀 정리된 사람의 고백이에요. И также может исповедаться человек, который упорядочил, как Галатам 2:20. 나는 죽었고 내 안에 그리스도가 산다. И я теперь умер, и во мне живет Христос. 그게 정리된 사람의 고백이죠. И это исповедь человека, который упорядочил. 빌립보서 3장 7절로 8절이 정리된 사람의 고백입니다. И также от Филиппийцам 3:7-8. 옛날엔 세상 것 좋았는데 이제 그리스도 알고 나니까 그게 배설물처럼 보인다. 정리된 사람의 고백이에요. И говорится, что до Христа мне было мирские вещи хорошими, а теперь я почитаю все за сон. 신앙생활의 시작, 말씀이 정리돼야 합니다. И начало верующей жизни нужно сначала упорядочить слово. 이게 정리란 말을 오해하는 사람이 있더라고요. И есть люди, которые недопонимают. 무슨 물건 정리하듯이 이렇게 뭐 반듯하게 이렇게 자기 있을 자리 이것을 정리라고 생각, 그런 거 아닙니다. Я не думаю, что как какой-то предмет нужно поставить в порядок, но это не так. 그러니까 성경을 잘 외우고 뭐 이 성경 구절은 어디에 있고 막 안다. 그게 정리된 게 아니라니까요. Или даже если заучивая все Писания из Библии, это не так. 나의 방향이 결정되는 것이 정리되는 겁니다. И нужно упорядочить то, что куда я иду, определенно поставить 자, значение. 기도가 정리된단 말이 무슨 А 말일까요? что такое, что упорядочил молитву? 생명건 가치를 발견하는 겁니다. Выявил жизненную.
하나님이 주신 최고의 선물이 사실은 구원 다음인 기도입니다. И наилучший подарок Бога после спасения – это молитва. 자, 그럼 어떻게 기도가 정리돼야 될까요? И как же нужно упорядочить молитву? 마태복음 16장 31절로 33절에 보면 이제 더 이상 의식주를 위한 기도가 아니고 그의 나라와 의를 위한 기도가 돼야 된다 이렇게 И 얘기하거든요. как от Матфея 6 глава с 31 по 33 стих говорится, что теперь не по то, что мы хотим есть и пить, а во что одеться. 하나님의 뜻을 향한 나의 관심이 확정되는 것이 기도 정리가 되는 겁니다. И человек упорядочил молитву тот человек, который выявил Божие. 그러니까 내가 갖고 싶은 것 가지고 내가 하고 싶은 것 그것을 간절히 갖는다고 해서 기도 정리된 게 아니에요. И если человек все, что он хочет, только поэтому молится, это не упорядочивание молитвы. 하나님이 원하는 하나님의 뜻에 나의 인생이 방향이 정해질 때 그게 기도 정리가 된 겁니다. И человек, который упорядочил молитву, тот человек, который все молится по Божьей воле. 그러니까 구원을 받아서 말씀 정리가 됐는데 기도 정리가 안 된 사람이 있어요. И есть человек, который получил спасение, но он еще не упорядочил молитву. 내가 무엇을 놓고 살아야 되는가? 그러니까 하나님의 소원이 내 소원이 없는 사람도 있어요. И есть человек, который живет не по Божьим желаниям. 그리고 신앙생활이 사실은 그러면 재미가 없습니다. И когда он ведет верующий образ жизни, неинтересно. 자, 그래서 하나님의 말씀 성취에 나의 인생이 정해지는 것, 그게 되어지면 기도 정리가 되는 거죠. И человек, у которого получилась молитва, это тот человек, который все во 세 Христе выявил. 번째는 사명 정리가 돼야 됩니다. И в-третьих, нужно упорядочить предназначение. 이거는 생명 살릴 가치를 발견하는 거예요. И это то, что выявляет ценность оживотворения душ. 여러분, 복음보다 중요한 것은 없지요. И нету ничего важнее, чем Евангелие. 기도보다 강한 것은 없습니다. И нету ничего сильнее, чем молитва. 근데 전도보다 시급한 것도 없습니다. И также нету ничего срочного, чем проповедование. 자, 세계 복음화라고 하는 그 하나님의 절대 여정 속에 나의 삶이 있는 거, 그렇게 믿는 사람이 사명 정리가 된 겁니다. И моя жизнь должна находиться внутри всей организации мира, и это человек, который упорядочил свою жизнь. 그래서 내 삶의 이유와 방향이 명확하게 세계 복음화 237 여기에 방향을 잡혀야 사명이 정리된 사람이다. И поэтому моя причина жизни должна идти в сторону всей организации. Только так можно 여러분 упорядочить. 사명이 없으면요 인생이 되게 공허해집니다. И если не будет предназначения, то жизнь он не будет интересная. 예. 사명 없이 살면은 뭐 꿈이 없는 것과 같은 거거든요. И то, что жить без предназначения, это также и жить, как и без мечты. 사람이 사명 없이 꿈 없이 산다는 거 그거 같이 허탈한 게 없는 거예요. И невозможно, чтобы человек жил без мечты. 나이가 많고 적고 상관없이 이게 있어야 돼요. И нету разницы, много возраста или молодой. 모세를 보세요. Посмотрите на 모세는 Моисея. 120살이 돼도요. 청년처럼 살다가 하나님의 부름을 받은 거예요. И даже если Моисей был 120 лет, он жил как 1000 лет и получил призвание от Бога. 사명이 명확했기 때문에. И поэтому у него было выявлено предназначение. 근데 50, 60이 돼도요. 사명이 없는 사람이 있어요. Есть люди, которым даже по 50-60 лет, но у них нет 진짜 그거 предназначения. 같이 허탈한 인생이 없습니다. И нету ничего хуже, чем такая 그러니까 жизнь. 구원받고 삶에 아무런 에너지가 없는 거예요. И даже если он получил спасение, но нет никакой энергии в жизни. 그 뭐 꿈 없이 산다는 얘기는 뭐예요? 이미 껍데기는 살아있지만 영은 죽은 거죠. А что такое жить без мечты? Это то, что снаружи он живой, а внутри он уже мертв. 여러분 237 5천 종족을 향한 전도 여기에 내 인생의 방향이 결정되길 바랍니다. Я желаю, чтобы ваша жизнь заключалась в том, чтобы находиться внутри 237 стран и 5000 전도 населения. 운동은 나의 주업이고 지금 내가 하는 산업, 경제 이거는 부업이다. 이렇게 결정되면은 사명이 정리된 사람이에요. И вы должны посмотреть на то, что ваше дело, первое дело это проповедование, а второе это уже ваш бизнес. 교회는 바로 이것을 정리시켜 주는 곳입니다. И церковь место, которое дает это знать. 그죠? 교회 와서 뭘 정리합니까? И приходя в церковь, что вы должны упорядочить? 말씀이 정리되는 거죠. Вы должны упорядочить слово. 그리스도가 모든 것이구나. То, что Христос это все. 기도가 정리됩니다. И также нужно упорядочить молитву. 하나님의 소원을 나의 소원으로 붙잡아야 되는구나. Нужно ухватить Божье желание, как за мое желание. 사명이 정리돼야 돼요. И также нужно упорядочить 하나님 предназначение. 처음부터 나를 세계복음화를 놓고 부르셨구나. Бог с самого начала призвал меня ради всей организации 그래서 мира. 내 생에 닿을 때까지 이것을 놓고 간다. 이렇게 되어야 그게 이제 교회에서 선포되는 메시지의 방향인 거죠. И нужно после такое заключение, что до конца жизни я буду только проповедовать. 이 세 가지가 정리가 안 되면 성도들이 어떻게 될까요? А что будет, если вот эти три вещи не упорядочатся? 그래서 교회가 무너지는 겁니다. И поэтому многие церкви 물론 разрушаются. 개인도 무너지고 교회도 무너지고 다 무너지는 거죠. И сама отдельно разрушается, и церковь, и все. 그래서 오늘은 특별히 이러한 향방을 놓쳐버린 이 정리가 안 된
성전, 그 예루살렘 교회를 주님이 보면서 책망한 이야기예요. И сегодня в кафедре мы говорим о том, что как Иерусалимская церковь, она утеряла 한번 настоящее. 교회의 변화의 역사를 한번 우리 과정을 한번 И 살펴봅시다. давайте рассмотрим процесс преобразования церкви. 교회의 출발은 사실 광야에서 주신 성막입니다. И начало церкви это было то, что в пустыне им дана была скиния. 성막 교회가 교회의 시작이에요. И скиния была началом церкви. 출애굽기 25장 8절로 9절에 보면 광야길을 가는 중에 하나님이 모세에게 성막을 지라고 미션을 주죠. И это книга Исход 25 глава с 8 по 9 стих. Господь говорит Моисею. 그때 그 내용이 이겁니다. 왜 성막이 필요하냐면 내가 그들 중에 거할 성소를 만들어라 이렇게. И говорится, для чего же дана скиния? Для того, чтобы поставить внутри этого светильник. 하나님이 함께할 장소가 교회라는 얘기거든요. Говорится, что где пребывает Бог, это и есть церковь. 그리고 성소를 만드는데 성소 안에 언약궤 안에 세 가지를 넣어라 이렇게 나와요. И говорится, что внутри ковчега завета нужно поставить 3 вещи. 그 하나가 십계명을 썼던 돌비고요. И первое это камень, где написано 10 заповедей. 하나는 아론이 있었던 그 싹이 났던 지팡이였고요. И во-вторых, это дерево Аарона. 하나는 만나를 담았던 항아리를 그곳에 담아 놓으라 그랬어요. И третье, говорится, что чаша, где наполняется манна. 이 세 가지의 공통점이 뭐죠? Что же их объединяет? 말씀입니다. Это слово. 기록된 말씀, 선포된 말씀, 말씀의 역사. 이 세 가지가 그 세 가지를 상징하는 거거든요. И слово, которое написано, слово, которое дается, и слово, которое исполняется. 돌비는 기록된 말씀이고요. И камень это то, что написано, слово. 대제사장 아론은 그 말씀을 선포하는 사람이고요. И первосвященник Аарон тот, который дает слово. 만나는 그 말씀이 성취된 하나님의 역사를 보여주는 거예요. А манна это, которая доказывает исполнение слова 쉽게 Бога. 말하면 말씀이 있는 그 현장, 그 말씀이 있는 곳에 있어야 하나님이 임재 함께하는 것을 체험하게 될 거라는 거예요. И можно испытать, где я нахожусь в месте, где слово, я могу испытать то, что Бог 이게 вместе со 이스라엘 мной. 백성이 광야 생활을 승리로 갔던 비밀입니다. И это тайна, когда израильский народ шел к успеху. 근데 이게 나중에 껍데기만 남고 내용은 다 사라져요. Но в конце концов остается только снаружи. 얼마나 웃겨지냐면 전쟁을 할 때 이스라엘 백성이요. 언약궤 들고 나가면 이기는 줄 알고 나갔다가 뺏기기도 하고 막 그러잖아요. И насколько смешно, когда израильский народ идет, она несет за собой ковчег завета. 하나님의 말씀에는 관심이 없고 그 모양만 딱 취한 거예요. И у них нет интереса к Божьему Слову, но у них есть только то, что видно глазам. 어느 날 Интерес. 잘못하면요. 교회 와서 안전은 있는데 말씀에 무관심하다. 그게 언약궤 들고 전쟁 나가서 이기는 줄 알고 딱 빼앗긴 거하고 똑같은 겁니다. И по сей день есть такие люди, которые приходят на богослужение, но просто сидят. 말씀에 관심이 없으면요. 어느 날 인생이 포로된 거예요. И если нет интереса к Слову, в один день наша жизнь станет находиться в 근데 이스라엘 плену. 백성은 자기들이 포로된 이유가 뭔지를 몰랐어요. И даже израильский народ, они не знали причину, почему же они попали в плен. 말씀을 놓쳐서 그런 겁니다. Потому что они упустили Слово. 그래서 나중에요. 이 언약궤를 굉장히 대단한 줄 알고 그 언약궤 중심으로 그 언약궤 자체를 소중하게 여겼다니까요. И израильский народ, они ценили только ковчег завета, который просто видно глазам. 그래서 이 언약궤가 잘못하면요. 우리나라 표현을 말하면 이제 우상 단지 되는 거예요. 우상 대상, 숭배 대상이 될까봐 하나님이 그걸 없애라고 한 겁니다. И если по нашим словам сказать, что ковчег завета может стать для них как идолом. 그래서 에레미야 3장 16절에 이런 말씀이 있습니다. И поэтому от Еремия 3:16 говорится 우리 так. 한번 찾아볼까요? 에레미야서 3장 16절. И давайте все рассмотрим. 자, 에레미야서 3장 16절. Еремия 3 глава 16 стих. 제가 가지고 있는 성경은 1054페이지 쪽에 있어요. 구약 성경 1054페이지. 그래서 16절 한번 읽어봅시다. 여호와의 말씀이니라. 우리 다 같이 읽을게요. 여호와의 말씀이니라. 너희가 이 땅에서 번성하여 많아질 때에는 사람들이 여호와의 언약궤를 다시는 말하지 아니할 것이요 생각하지 아니할 것이요 기억하지 아니할 것이요 찾지 아니할 것이요 다시는 만들지 아니할 것이며 이렇게 나옵니다. 아멘. 언약궤를요. 그 언약궤 껍데기 있죠. 그거 거기에 마음 두지 말으라는 거예요. Говорится, что не нужно ставить свою душу только на ковчег завета. 그거 다시 만들 생각하지 말라는 거예요. И даже не думайте заново 그 сделать. 사실은요. 언약궤는 사라진 겁니다. И по правде ковчег завета он исчез. 가끔 영화 보면 그 언약궤를 찾아서 그래 백날 찾아보세요. 찾아지나. И иногда в фильме выходит то, что они нашли. 그리고 어떤 교단은 또 어떤 교회는요. 그 언약궤를 똑같이 만들어야 된다는
말도 안 돼요. 하나님 말씀을 완전 배치하는 짓을 하고 있는 И 거예요. некоторые деноминации говорят, что давайте заново построим ковчег завета, это неуместно к слову дальше. 언약계 대단해 말하지도 말고 생각하지도 말고 그리고 찾지도 말고 만들지도 말라 그랬어요. И Господь говорит, даже не говорите о ковчеге завета и даже не ищите. 왜냐 그 본질을 잃어버리면 그게 문제가 되는 거거든요. Почему? Потому что если утеряет настоящее, то все будет неправильно. 히브리서 9장 24절에 뭐라고 나오는지 아세요? А знаете ли, что говорится от книга Евреям? 성소는 그림자요 그것에 참된 것은 그리스도니라 이렇게 나왔어요. И говорится, что светильник это просто то, что видно глазам, но самый настоящий это Христос. 그러니까 그리스도가 참된 것이고 성소 있죠. 인간이 만든 성소 그거는 그냥 그림자에 불과한 진짜는 그리스도를 설명하기 위한 것이다라는. И говорится, светильник поставлен для того, чтобы говорить об истинном Христе. 어떻든 성막이 이렇게 처음에 교회의 출발은 이렇게 탄생하게 되는 거죠. И через скинию родилась церковь. 이것을 이제 그러니까 다윗이 예루살렘 성전을 짓고 거기다가 이제 갖다가 놓는 일이 이제 우리 말하면 다윗 성전, 솔로몬 성전, 제2 성전이 만들어지는 거예요. И после этого построился во времена Давида первый храм, где Давид поместил ковчег завета. 이제 성막 시대는 끝났고 가나안에 정착하면서 성전 시대가 열리게 되죠. И уже эпоха скинии закончилась, и теперь в хананской земле уже построили храм. 다윗은 이 성전을 짓는 것을 자기 인생의 목표로 뒀어요. И Давид поставил в своей жизни такую цель, чтобы строить храм. 사실 다윗은요, 이 언약을 이해하고 생각한 거지 그 껍데기를 생각한 건 아니에요. И Давид с самого начала он уже понял, что такое завет, и начал. 자, 이스라엘 백성을 한 나라로 만든 다음에 이들을 그동안요, 한 나라가 세워지기 전에 많은 사사시대를 건너면서 영적으로 굉장히 혼란했거든요. 이걸 마무리하고 이거를 정리하는 것이 성전이었기 때문에 그렇습니다. И храм был построен только тогда, когда все, что было до этого, все это разрешилось. 그래서 제1성전을요, 7년을 준비합니다. И поэтому первый храм, он строился в течение 7 лет. 그리고 14년을 건축해요. И также заканчивали строение в течение 14 лет. 그래서 다윗으로부터 솔로몬까지 성전이 준비돼서 완성될 때까지 21년이 걸립니다. И начиная от Давида до Соломона, это время заняло 21 год. 그게 이제 우리가 말하는 솔로몬 성전이죠. И это то, что мы говорим, что это храм Соломона. 성전을 짓기까지는 정말 그 의미가 아주 언약이 회복이 돼 있었어요. И до того, как они строили храм, до этого еще завет был он 근데 четким. 솔로몬 시대 다시 이게 또 변질돼요. Но во времена Соломона завет опять утерялся. 그래서 이제 나라의 위기가 오는 겁니다. И поэтому в стране был кризис. 그래서 어떻게 해요? 또 다시 또 포로가 되어 다 끌려가요. И они опять попали в плен, и опять попали. 성전은 불타고요. И храм он сгорел. 그래서 포로로 가서 70년 있다가 이스라엘 백성이 다시 회복되어 오잖아요. И в плену они находились в течение 70 лет, и опять они выбрались. 그때 이스라엘 백성을 이끌고 온 사람들이 이제 있습니다. 그들이 대표적인 인물이 총독으로 왔던 수르바벨이라는 사람이에요. И этот человек Зерувавель, который помог. 네, 수르바벨은 믿음이 좋은 정치 지도자였습니다. Он был тем человеком, у которого была вера. 그러니까 수르바벨이 그러니까 그 총독이 돼서 이스라엘 백성을 데리고 예루살렘으로 돌아옵니다. И он стал управляющим и взял за собой израильский народ и вывел их. 그래서 수르바벨을 중심으로 해서 이 불탔던 성전을 다시 재건하죠. 그게 제2성전 수르바벨 성전이라고 합니다. И еще говорится, что храм Зерувавеля, когда он помог. 상황이 그 좋지 않은 때니까 예루살렘 성 옛날에 솔로몬 성전처럼 그렇게 다 회복할 수 없어서 주변에 뭐 누각이라든지 그 주변에 있었던 그 예배와 관련 없던 것들은 다 없애버렸어요. И ситуация на тот момент была нехороша, так что они не смогли все это закончить. 그래서 수르바벨 성전은 굉장히 옛날에 솔로몬 성전에 비하면 굉장히 축소된 상태로 성전이 재건된 겁니다. И поэтому второй храм, он был меньше, чем первый храм. 그 기간이 4년 정도 걸렸어요. И время заняло около 4 года. 그때 없어진 게 뭐냐면 이방인의 뜰이 사라졌어요. И тогда исчезла сад пришельцев. 나그네의 뜰이 사라졌어요. И также они утеряли сад странников. 아이들의 뜰이 사라졌어요. И также они утеряли сад детей. 그냥 예배드리는 그 공간만 있었다니까요. У них было только место, где они только давали богослужения. 그리고 나서 이스라엘은 또 많은 우여곡절을 겪다가 이제 이 성전이 또 다 이제 그 의미가 없어져 볼 때입니다. И после этого храм утерял даже свой смысл. 뭐 우리가 알고 있듯이 신구약 중간사 알죠? 뭐
그 알렉산더 대왕이 이스라엘을 침범해왔고 그 나중에 또 로마가 오고 이러면서 이제 상당히 예루살렘 성전은 의미가 없어져 버렸죠. И мы знаем, что во время даже императора Александра многие храмы, они исчезли. 그러다가 헤롯이라는 왕이 이 사람은 유대인이 아니에요. 헤롯은 원래 저기 이두메 사람이라고 해서 요르단 사람이에요. И Ирод царь, он был не иудеем, он был из Иордана. 그 아버지의 정치력으로 이 요르단 사람이 이스라엘의 왕이 되어 옵니다. И благодаря своему отцу Ирод стал царем Израиля. 그러니까 뭐 괴뢰 정부가 세워진 거예요. И все это по 괴뢰라는 линии 얘기는 отцу. 이제 정통성이 없는 왕이 세워진 거예요. И говорится, что поставлен был царь, у которого даже нет никакого опыта. 그러니까 이 헤롯이 자기의 정통성을 확보하기 위해서 생각해낸 게 뭐냐면 예루살렘 성전 그를 옛날 솔로몬 성전처럼 내가 재건해야 되겠다. 그리고 재건을 시작합니다. И царь Ирод принял решение, что, как во времена Давида, нужно восстановить храм. 헤롯은요, 자기가 그 왕으로 있는 기간에도 완성을 못할 만큼 오랜 그걸 합니다. 왜냐하면 이유가 딱 하나 있어요. 자기의 왕권의 정통성을 보여주기 위해서 성전 건축을 한 거예요. И Ирод даже до самой своей смерти строил до сих пор храм для того, чтобы показать только свою власть через этот храм. 몇 년을 지었게요? И сколько же лет он строил? 무려 46년간을 지은 거예요. В течение 460 лет он строил храм. 그러니까 자기 때 다 완성도 못하고 또 아들아 보고 이어서 하라고. 왜 그러냐면 이제 그 왕족의 가문을 이어가는 조건을 성전 건축에 둔 거죠. И, смотря на храм, он после этого, после даже смерти своей, передал сыну, чтобы он достроил этот храм. 예수님 당시에도요 성전이 완공된 게 아니었다니까요. И во время даже Иисуса храм он не был до конца 이제 восстановлен. 이게 거의 이제 완공의 모습을 이렇게 지어가고 있었대요. Они только строили. 그러니까 유대인들이 지나가다가요 그 예루살렘 성전을 탁 보고서 막 와 너무 멋있다 막 이렇게 감동했어요. И иудеи, проходя мимо храма, они очень удивлялись. 이유가 있었어요. Была причина. 그것은 이 헤롯이요 건축의 귀재예요, 천재예요, 건축 천재 원래. И царь Ирод, он был архитектором. 그래가지고 흰색 대리석 있죠. 이거를 외국에다 수입해가지고 그 밖에를 대리석으로 치장을 쫙 하니까 얼마나 멋있었겠어요. И поэтому он хорошо так строил храм, что даже из-за границы получал некоторые вещи. 근데 누가복음 21장 6절에 예수님은 딱 쳐다보고 바로 한마디 했어요. И от книги Луки Иисус, смотря на этот храм, сказал одно слово. 저렇게 정성 들여 세운 성전 돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 무너질 것이다. И Иисус, смотря на этот храм, сказал, что даже если вы так усердно строите, этот храм в конце концов разрушится. 그리고 더 충격적인 얘기했어요. А еще есть одно шокирующее слово. 헤롯은 46년 동안 지었지만 나는 3일 만에 지을 거다. Иисус сказал, царь Ирод строил в течение 400 лет, а я построил за 3 дня. 무슨 얘기예요? О чем это говорит? 그렇게 화려하게 졌는데 거기에 그리스도 복음이 없는 성전이었다는 거예요. Говорится, что храм был очень большим и красивым, но там не было Евангелия. 그 성전 그건 다 껍데기라는 거예요. Говорится, что это все снаружи, то, что 그건 다 видно. 그림자에 불과한 거예요. И это все картина. 실체는 그리스도 자신입니다. И в основном он сам является 내가 Христом. 3일 만에 진짜 성전을 내가 지을 것이다. Он сказал, за 3 дня я построил настоящий храм. 그러니까 그 제자들도 이해를 못한 거예요. И даже ученики не поняли, о чем 아니 он говорил. 46년 세운 건물을 어떻게 3일 만에 세운다고 합니까? Они 이렇게 говорили, как можно построить храм за 3 дня, если больше, чем 400 лет строили? 영적인 비밀을 전혀 모르는 질문이었던 거죠. И это был такой вопрос, который даже не знали духовную тайну. 예루살렘 성전, 솔로몬 성전, 또 수르바벨 성전, 그리고 또 이 헤롯 성전이 결국은요 이렇게 시간이 가면서 전부 다 인간의 탐욕이 그곳을 자리 잡게 된 거예요. И даже что храм Соломона или Зарававиля или царя Ирода, все это было только амбиции. 하나님의 진짜 중요한 언약, 복음은 다 사라진 성전이 돼버린 거예요. И это стало таким храмом, который они утеряли Евангелие и настоящее 여러분 Божье. 현대교회는 어떻다고 생각하십니까? А как вы думаете, какие церкви? 뭐 건물을 보면 뭐 교회들도 굉장히 근사하게 막 짓고 그럴 수 있습니다. И очень есть много церквей, которые очень красиво строят храм. 근데 그것은 사실은 껍데기에 불과한 거예요. Но это по правде только все, что снаружи. 그 내면에 그리스도의 언약이 있는가가 중요합니다. Очень важно, внутри этого церкви есть ли завет Христа. 마태복음 16장 16절 또 17절 18절을 보면 우리는 그 답을
명확하게 알 수 있어요. И от Матфея 16 глава 16, 17, 18 стих мы можем узнать четкий 베드로가 ответ. 그러잖아요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백을 합니다. И Петр исповедуется так: «Ты Христос, Сын Бога Живого». 그때 예수님이 베드로에게 얘기한다. 바요나 시몬아 네가 진짜 복이 있구나. И тогда Господь сказал: «Симон же Петр, у тебя есть». 이거는 세상 사람이 알려고 한다고 알 수 있는 게 아니고 하나님이 내게 알게 했구나. 이렇게. И он сказал, что «Мой Отец дал тебе это познать». 그러면서 얘기하는 게 이 반석에 내 교회가 세워질 것이다. И он сказал: «Построю на твоем камне свою церковь». 교회의 본질은 뭐라고요? А какая же настоящая церковь? 오직 예수 그리스도입니다. Это только Иисус Христос. 자, 이게 안 되면 교회는 교회가 이미 아닌 거예요. И если этого не будет, то церковь это не церковь. 만약에 오직 예수 그리스도가 증거 안 되면은 교회는요 돌 위에 돌 하나 남지 않고 무너지는 게 말씀 성취 현장입니다. И если не будет в церкви проповедан только Иисус Христос, то эта церковь разрушится. 그 초대교회는요 바로 이 부분이 명확했어요. А ранняя церковь, они очень четко знали об 그래서 этом. 초대교회는 사도행전 1장 1절, 3절, 8절 후에 세워지기 시작한 겁니다. И верующие ранние церкви построили такой храм, который говорится Деяния 1:1, 오직 8. 예수, 오직 하나님의 나라, 오직 성령의 역사. И только Иисус Христос, только Дух Святой, и только Божие 이 Царство. 언약 잡고 오로지 기도에 힘썼던 기도하기를 기뻐하고 행복했던 그들이 초대교회를 만들기 시작합니다. И они построили раннюю церковь, те люди, которые собирались и молились 그래서 всегда. 저 예루살렘 언덕 위에 있는 그 화려한 대리석으로 지었던 그 성전은 다 무너지고 저 초라한 마가다락방에 있는 그 성도들로 이루어진 교회는 든든히 서가면서 세상을 바꾸기 시작하는 거예요. И церковь, которая была на вершине построен, Иерусалим он был разрушен, и люди, которые построили верующие раннюю церковь, они собирались на горнице Марка и поставили церковь. 진짜 교회의 본질을 볼 수 있는 눈이 열리기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы открыли свои духовные глаза, которые увидят настоящую 우리는 церковь. 껍데기 보고 감동할 때 많아요. Бывает, что мы видим только все, что снаружи, и запечатлеваемся. 그래서 가끔 그럴 때 있죠. 뭐 교회 어떤 불신자나 신자가 왔을 때 교회 몇 명 모여요? 뭐 이런 거 물어요. Иногда бывает, что на вооруженном приходе спрашивают, сколько же в церкви людей собираются. 전에 어떤 분은 오래전인데 저한테 교회는 몇 평이요 하고 묻는 사람이 있더라고. И давным-давно один человек спросил меня, сколько же квадратов состоит наша церковь. 참 말해줄 수가 없더라고. 몇 평이냐? 그게 교회의 기준인가? 몇 평입니까? Я не мог даже сказать, потому что это же не критерий церкви. 와서 말씀을 들어보세요라고 그랬어요. И я сказал: приходите и слушайте слово. 오직 그리스도가 교회의 본질입니다. И настоящий облик церкви это только Иисус Христос. 정말 오직 그리스도가 증거되나요? 이걸 물었어야죠. И нужно было спросить, действительно ли получается проповедь о Иисусе Христе? 사람들이 정말 거의 껍데기 붙잡고 그건 돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 무너질 것들입니다. В основном люди спрашивают только все, что видно глазам. 그래서 사도행전 5장 42절을 보세요. И поэтому давайте рассмотрим Деяния. 초대교회 성도들의 삶의 모습입니다. И это сторона верующей церкви. 성전에 있든지 집에 있든지 오직 예수는 그리스도라고 가르치기와 전하기를 쉬지 아니하였더라. И они даже не отдыхали, говорили, они находились либо в церкви, либо дома, и всегда говорили только об Иисусе Христе. 이게 성도의 모습입니다. И это качество верующего 정말 человека. 오직 예수 그리스도예요. Нужно по правде быть Иисус Христос. 그리고 사도행 6장 4절 보세요. И еще Деяния 6:4. 우리는 다른 게 신경 안 쓰고 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 집중할 것이다. 이게 교회의 힘입니다. И они сказали: мы постоянно приводим в молитве и служение слова. 우리 예수한 교회가 이러한 교회의 축복을 누리고 있음을 우리는 확신해야 할 줄 믿습니다. И я верю, что наша церковь Иисуан находится в таких благословениях. 그래서 이 외에 다른 거 가지고는요 우리가 관심 가질 것도 없습니다, 사실. И нам даже не нужно иметь интерес к другому. 다른 것은 다 무너질 건데 그 무너질 걸 붙잡고 왜 거기다가 신경 쓰겠습니까? И все остальное разрушится. Зачем нам ухватываться за это? 오직 예수 그리스도 여기에 굳게 우리의 믿음의 뿌리를 내릴 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. Именно Господь желал, чтобы у нас было только Иисус Христос, и мы пускали корни в вере. 자, 그러는 중에 오늘 이제 그 예수님께서 정말 안타까워했던 예루살렘 성전을 우리는 좀 살펴볼 필요가 있어요. И давайте рассмотрим храм Иерусалима. 예루살렘 성전이 도대체 뭐가 문제였을까? И какова же была проблема в этом храме? 자, 14절에 보니까 이렇게 되어 있습니다. И в 14 стихе говорится. 예루살렘 성전이 한번 봅시다. 12절부터 12절 한번 보겠습니다. И 12 стих рассмотрим. 뭐라고 하냐면 예수께서 성전에 들어가서 성전 안에서 매매하는 모든 사람들을 내어 쫓으시매 돈 바꾸는 사람들의 상과
비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러 엎으시고 이렇게 나왔습니다. И говорится, что и вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. 옛날에 성전은요, 그 양이나 염소나 송아지를 가지고 와서 이렇게 하나님께 번제로 바치고 예배드렸잖아요. И раньше было так, что в храме они Богу давали как жертвоприношение баранов. 그런데 그 성경에 보면 흠 없는 것을 이렇게 뭐 병들거나 뭐 이렇게 뭔가 문제가 있는 짐승을 드리지 말고 정말 깨끗한 걸 드려라 이런 말이거든요. Но Библия говорит, что нужно давать в жертвоприношение здоровых животных. 이거는요, 비싼 짐승을 드리라 이 말이 아닙니다. Это не говорится, что нужно давать дорогое. 여러분 하나님 앞에 헌금할 때 쓰다가 남은 거 그냥 뭐 이거 그냥 어디다 남 주기 뭐 하니까 교회다 한다 이렇게 하지 말라는 거예요. Говорится, что когда вы даже Господу приносите десятину, не нужно считать. 하나님이 무슨 뭐 적선을 우리한테 원합니까? Разве Бог от нас желает нечто чего-то большего? 과부의 두렙돈이요, 그게 작은 게 아니고 정성이 있는 걸 드렸잖아요. И нужно не маленький, не большой, нужно всей душой давать. 그러니까 예배를 드릴 때 그냥 드리지 말고 정말 마음을 담고 정성을 들여서 중심을 가지고 예배드리라 이 말이었거든요. И поэтому, когда вы даже даете богослужение, не просто так, а всей душой 근데 даете. 이걸 악용한 겁니다. Но люди опровергли. 멀리서 양 끌고 와보세요 오랫동안. 그러면 뭐 털도 문제가 오고 뭐 건강에도 문제 오잖아요. 그러면 이건 예배 자격 없어. 그리고서 자기들이 지금 키운 깨끗한 거하고 바꾸는데 돈을 더 받고 파는 거예요. И вначале в храме все было нормально, потом они начали уже заниматься продажей. 나중에는요, 이렇게 어디서 정성스럽게 데리고 온 짐승은 자격이 없다고 하고 우리가 여기서 파는 것만 예배 자격이 있다고 해서 이것만 돈 주고 사라 해가지고 장사를 하기 시작한 거예요. И после этого они сказали, что они устали издалека всегда приносить животных, поэтому они начали в храме уже 이게 продавать 뭐예요? друг другу. Что это? 교회를 통해서 이익을 취하기 시작했다. Это то, что через церковь они хотели 우리가 что-то себе 주님 앞에 получить. 헌신하는 것이지 그 이익을 취하는 게 아니거든요. Мы служим ради Бога, а не для того, чтобы от Него что-то получить взамен. 근데 그 장소가 어디냐? Но где же это место? 이방인들이 와서 쉬면서 말씀드려야 할 그 장소를 장사하는 장소로 만들어버려요. Они храм построили теперь так, как там занимаются только 거기는 продажей. 불신자들이 와서 말씀 듣고 은혜 받고 할 수 있는 장소가 없어져 버리고 이제 쉽게 말하면 장사꾼들이 그 자리를 다 차지해 버려요. И исчезло такое место, где можно было приходить и слушать слово, проповедь, там уже начали 교회가 продавать. 잘못되면요, 불신자들이 와서 있을 곳이 없어요. И если неправильная церковь станет, то новообращенные не смогут приходить в 성도들이 церковь. 다 터줏대감처럼 앉아가지고 불신자들 와서 막 눈치 봐야 되고 이게 있을 곳이 없네. 그리고 다 나가게 만드는 거예요. И из-за верующей церкви, которая занимается нечто другим, неверующие люди, они будут уходить. 어떤 교회는 모여가지고 막 여기서 사업 얘기하고 제가 인천에 있을 때 여성 회장이 진짜 웃겼어요. И какая-то церковь начинает, по правде, у нас есть такой тоже собиратель, начинает обсуждать 여전도 что-то. 회장을 시켰는데 이 사람 제가 막 자원하다고 내 여성 회장 되겠다. 그래서 그분 시켰거든요. И поставили из команды в церкви лидера, женщину. 회장 돼가지고 무슨 일 한지 아세요? И знаете ли, что она сделала после того, как 제가 стала лидером? 그때 내가 그 축격 때문에 아메이를 되게 싫어해요. И она очень не любила. И 그때 이분이 아메이를 시작한 분이에요. этот человек, который начал дело. 구역원들 모이면 아메이 홍보하느라고 막 포럼이고 뭐 예배고 아무것도 없어. 예배는 한 10분 안에 확 끝내고서 이제 아메이 입으로 들어가는 거야. 아메이. 이거 팔아야 돼요. И после служения нужно было проводить форум, за место форума она говорила свое. 교회가 아주 난장이 돼 버렸어요. И в церкви произошел хаос. 그래서 한번 내가 불렀어요. 그 여자 집사님인데 오시라고 내가 할 얘기가 좀 있다고. И я ее потом позвал к себе и сказал, что есть 근데 что-то 왔는데 сказать. 아메이 상품을 이만큼 갖고 온 거예요. И она мне начала свою продукцию опять мне же говорить. 목사님 드리려고 갖고 왔다고. Она сказала, что ради пастора я принесла. 그러면서 자기가 이걸 팔아서 교회 교회 헌신하고 교회 헌금하고 막 전도운동 쫙 장황하게 내려오는 거. 내가 그거 팔지 마세요 그랬더니 막 얼굴이 울그락불그락 막 화가 난 거예요. Она сказала, через свою продукцию продажи она будет давать все Богу, но я сказала, чтобы она не занималась этим, и она была недовольна в 알았다고 안 конце. 하겠대요. Она сказала, что она теперь не будет 그래서 заниматься 목사님 продажей. 회원에 가입해달래요. Она сказала, чтобы я тоже вступил в их компанию. 내가 회원이 가입되면 교회에서 안 판다요. Она сказала, если я войду в их компанию, то она не будет в церкви продавать больше. 그렇게 되면 교회는 무너지는 겁니다. А что будет, если церковь будет так же делать, церковь разрушится? 그때 그래서 내 아메 이거 교회에서는 정말 이게
돈 거래하면 절대 안 되는 거예요. 그래서 И поэтому никогда нельзя, чтобы в церкви что-то продавалось. 불신자가 와서 그거 보면 어떻게 생각하겠어요? А что будет, если неверующий человек приходит в церковь и увидит такое? 불신자가 근데 성도들끼리 막 돈 거래하고 있고 뭐 돈 받았냐 이자 얼마냐 이러고 있으면 불신자가 어떻게 와서 예배를 드리겠어요? И как же неверующий человек будет приходить сюда в церковь и слушать слово? 이게 이방의 뜰을 없앴다는 거예요. И это говорится, что они убрали сад пришельцев. 건물의 어느 시설을 없앴다는 게 아니라 불신자가 와서 은혜 받을 수 있는 분위기가 안 되고 환경이 안 되니까 이방의 뜰이 없애버린 거예요. И они убрали то место, где могли все приходить и давать богослужение Богу. 두 번째는요, 나그네의 뜰이 사라졌어요. И во-вторых, исчезла сад 그들이 странников. 이르기를 기록된 바 내 집은 기도하는 집이니라. Говорится, что мой дом то место, где нужно молиться. 나그네는 사명자들을 말하는 겁니다. И про странников говорится, что это предназначенные. 이 도시 저 도시 다니면서 복음 전했던 사람들을 나그네라고 했거든요. И говорится, что странники те люди, которые из города в город идут и проповедуют. 여행 다니는 사람을 나그네로 한 게 아니고 복음을 전하러 다니는데 그 사람들이 복음 전하는 사람이야 그러면 위험에 처하니까 성도들끼리 일종의 비밀 은어로 쓴 게 뭐냐면 나그네였어요. И не тот человек странник, который идет путешествовать, а тот человек, который идет и дает 뭐 слово. 아무개 씨 그 집에 나그네 한 분 갑니다. 그건 뭐예요? 사명자, 사역자, 전도자가 지금 가십니다. 이 얘기거든요. Я иду сейчас к дому странника, это значит, что я иду к дому предназначенному. 근데 이런 사명자들이 교회 와서 기도해야 되고 힘을 얻어야 되는데 와 보니까 거기가 기도할 장소가 아니야. И такие служители должны, приходя в церковь, набираться силы через молитву, но место утеряло свое. 사역자와 사명자들이 와서 말씀 듣고 막 재충전해야 되는데 이게 완전히 거기가 장사치들만 있어. 그 교회는 있을 필요가 없는 거예요. И предназначенные служители должны были приходить в церковь и получать заряд от слова, но храм утерял свой вид. 그죠? 교회 와서 말씀 묵상하고 기도하고 예배드리고 이래야 되는데 교회가 막 그냥 무슨 그거 아무 상관없이 돌아간다. 그러면요. 나그네의 뜰이 사라진 거예요. Нужно было вначале приходить в церковь, набираться силы через молитву и размышлять над словом, но церковь утеряла свой вид. 그렇죠? 예배는 무관심하고 예배는 관심 없어. 그냥 서로 교제만 있고 서로 막 친교. 어떤 교회 가면 무슨 친교 공동체, 무슨 저기 뭐집니까? 그 동호회 모임 같이 되는 교회도 있어요. И есть даже такие церкви сейчас, то что они ходят туда не слушать слово, а собираться и общение проводить. 제가 있었던 교회는요. 죄송합니다만 그 강화도 분들로 다 구성돼 있어서 그 교회는요. И церковь, где я раньше находился, было таким местом. 난 그때 강화도 분들이 그렇게 똘똘 뭉쳐 있는 거 처음 봤어요. И я не знал там, что такие люди находятся. 성도들끼리 모이면 강화도 동네 이야기해요. И когда верующие собираются, они говорят только о своем районе. 그러니까 다른 사람들이 오질 못해요. 왜 강화도 사람이 아니니까. И многие люди новые не смогут приходить. 담임 목사님도 강화도 사람이었어요. 거기를 내가 간 거야. И даже сам пастор был с этого района. 이상하게 말할 때마다 충청도 분이죠. 자꾸 그 얘기를 하는 거예요. 성도들이. И поэтому, когда я что-то говорила, они меня 우деляли всегда. 내가 충청도 사람이 어떻다고 말씀만 하고 말씀 들으면 되지. 왜 자꾸 어디 출신이냐고 그거 묻는 거예요. 자꾸. И они всегда спрашивали, откуда род мой где. 그 음식 먹으면서 우리 강화도 어느 쪽 음식이라는 동 맨날 그 얘기만 하는 거예요. 여기는 강화도 사람 외에는 오면 안 되는 거구나. И так как люди все собрались там с одного района, поэтому они только говорили о себе. 그 교회가 향후의 교회예요. 향후의 교회. 동네 그러니까 그 고향 사람들로만 구성된 교회. И это церковь, где только собираются люди с одного места жительства. 거기에 어떻게 사명자가 와서 훈련을 받을 수 있겠습니까? И как же может в такую церковь приходить человек и получить обучение? 교회가 잘못되면 이렇게 되어가는 거예요. И если неправильно сделать, то церковь также станет таким же. 그러니까 나그네의 뜰이 사라지면 교회는 그 교회의 의미가 없는 거예요. И если сад странников исчезнет, то нету никакой причины. 그 15절에는 뭐냐? 이제 그 14절에 볼게요. 맹인과 저는 자들이 성전에서 예수께 나와 오매 고쳐 주시노 이렇게 나와요. И говорится, что в 14 стихе приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. 치유의 뜰입니다. И это сад исцеления. 그러니까 그 교회가 그 성전에 가서 이렇게 맹인 또 저는 사람 아픈 사람 이런 사람들이 힘을 얻고 치유받고 해야 되는데 그곳에는 완전 배척당하는 거예요. И нужно, чтобы были больные, хромые, слепые приходили и получали исцеление, но это было не так. 그들이 갈 곳이 예수님밖에 없는 거예요. 그래서 예수님 찾아간 거예요. И поэтому они могли только идти к самому Иисусу. 여러분 우리가 잘못하면요 이렇게 그 마음에 아픔이 있고 상처 있고 이런 분들이 교회가 품고 치유해주고 그렇게 해야 됩니다. И нужно, чтобы в нашей церкви могли людей, которые болеют душой и телом, чтобы мы могли их в окружение свое взять. 잘못하면요, 뭐 우리들끼리 그냥 이렇게 뭐 이렇게 친한 사람들끼리만 뭉쳐 있고 그러면 그거는요 치유의 뜰이 사라지는 거예요. И нельзя, чтобы мы ходили только сами с собой.
그래서 이 치유의 뜰은 어떻게 됩니까? И как же теперь исцеление стало? 그곳에서 기도하며 말씀 들으면서 회복돼야 되거든요. И на том месте должны собираться и через слово получать исцеление. 이런 말씀, 기도와 말씀이 사라진 교회는 이미 치유의 사명을 감당 못하는 거예요. И церковь, где исчезло слово и молитва, она не сможет на себе нести предназначение. 어떤 경우는 교회예요. 성도들이 와서 치유받는 게 아니라 상처 받아서가 나가는 교회도 있어요. В какой-то степени есть такие верующие, которые в церкви получают не исцеление, а раны, и 제가 потом уходят. 전도하다가 만난 분 중에 대부분이 교회 다니다 그만둔 사람들이더라고요. И много в моем окружении людей, которые, ходя в церковь, 근데 после этого они 희한하지 ушли. 그분들 가운데 거의 90% 넘게는 교회에 대해 좋게 얘기를 안 해요. Но из них 90% они хорошо не говорят о церкви после 교회에 этого. 가서 비난해요. И они осуждают церковь. 가서 말씀 붙잡고 치유받은 게 아니라 상처받은 거지. Они там получили не исцеление, а только раны. 교회가 치유해 주는 게 아니라 상처 주는 곳이 돼 버린 거예요. И церковь стала тем местом, которое не дает исцеления, а дает только раны. 그러니까 주님이 그거 보니까 그냥 다 그냥 없어져라 그런 거예요. И поэтому Господь, смотря на это, сказал, чтобы эта церковь исчезла. 돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 무너져야 될 것들이다 이런 거예요. И Он сказал, что эта церковь должна разрушиться. 치유의 뜰이 회복돼야 됩니다. И нужно восстановить исцеление в церкви. 여러분 마지막에는 아이들의 뜰이 사라졌어요. И в последнем еще исчезла сад детей. 그 15절에 보세요. И в 15 стихе что говорится? 대제사장들과 서기관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리를 질러 호산나 다윗의 자손이여 하는 어린 아이들을 보고 노하여 이렇게 나왔어요. И говорится, что, видя же первосвященники книг чудеса, которые сотворил детей, восклицающих в сторону Господа Сана, сыну Давидову, они возгнев. 그러니까 교회가 이거면 돼. 애들은 가라, 어른만 남아 이거야. И они сказали, разозлились, чтобы дети ушли из храма. 여러분 어떤 교회 가면요, 애들은 헌금 안 하고 돈이 안 된다고 헌금 안 한다고 애들 관심 없는 교회도 있거든요. И есть даже такие церкви, которые даже не имеют интереса к детям, приносят ли они 이제 그 приношения или 교회는 нет. 죽어가는 교회입니다. И это церковь, которая умирает 교회는 постепенно. 아이들이 막 바글바글 해야 돼요. И в церкви нужно, чтобы было много детей. 아이들이 와서 다윗의 자손이여 소리 질러. 여기서 소리 질러요. 애들이 조용조용 말하는 건 애들이 아니에요. 소리를 질러가면서 다윗의 자손이여 이렇게 해야 됩니다. И они восклицали и говорили в сторону Господа Асана, сыну Давидову. 거기에 막 어른들이 노하여 조용해 이러면 안 돼요. И нельзя, чтобы тогда взрослые ругали их за это. 아이들의 뜰은요 마음껏 와서 하나님을 찬양하고 마음껏 은혜를 받아야 돼요. И сад детей для того, чтобы многие дети смогли приходить и восхвалять Богу. 이런 아이들이 있어야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что у нас также будут такие дети. 그래서 신명기 6장 4절로 9절을 보세요. И еще раз смотрите Второзаконие. 말씀으로 후대를 키우라는 거예요. И нужно словом выращивать детей. 교회는요 오로지 우리 아이들을 놓고 후대를 놓고요 말씀으로 양육하는 귀한 사명을 감당해야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что церковь будет нести на себя такую ответственность за детей, которые дает им только слово. 아이들이 막 뛰어다니고 이런 거 그거 신경 쓰지 마세요. И не обращайте внимания на то, что дети бегают во время служения. 이렇게 아이들이 와서 마음껏 찬양할 수 있게 하고 놀게 해야지 와서 예배드리다가 어린들 눈치 보고 상처받으면 안 돼요. И нельзя, чтобы дети из-за взрослых, из-за ругани получали раны 그럼 здесь. 버릇없는 건 어떻게 하라고요? 그건 예배 끝나고 좀 이렇게 잘 이렇게 사랑을 가지고 이렇게 교훈하고 관리 이렇게 방향을 잡아주고 그렇게 해야지 그냥 막 그래서 막 꿀밤 줘가면서 막 익박질러 가지고 되는 건 아닙니다. А если хотите вы исправить неправильные поступки этого ребенка, то после служения с любовью говорите с этим ребенком. 여호수아 4장 6절로 7절에 뭐라고 나옵니까? А что также говорится от Иисуса Навина, 4 глава 6 по 7 стих? 후대를 위하여 언약의 기념비를 남겨라. И нужно ради поколения оставить памятник завета. 사실 우리 교회에 후대를 위한 기념비가 있어야 됩니다. И поэтому в нашей церкви должна быть памятник завета 솔직히 ради 아이들이 교회 поколения. 따고 가지고 저건 뭐예요? 이렇게 질문할 수 있는 게 있어야 돼요. И нужно поставить такое заведение, чтобы дети смогли спрашивать, что это такое. 그거 있나요, 우리? У нас разве это есть? 그래서 우리가 내가 노장님한테 빨리 그 준비해. 그런 것도 하나씩 다 준비 사항입니다. 빨리 해야 돼요. И я хочу нашего пресвитеру попросить об этом, 그런 чтобы он 것이 아이들이 приготовил. 궁금해하고 바라보고 우리 선교지가 여기구나. 저런 분들이 선교하고 있구나. 이런 것들이 전부 다 우리가 관심 갖는 아이들에게 언약을 심어줄 수 있는 그러한 현장이 있어야 할 줄 믿습니다. И нужно поставить такой музей, чтобы дети смогли приходить и спрашивать, и знать, где же, что мы, как делаем. 그래서 16절에 뭐라고 나오냐면요. 아이들의 입에서 나오는 찬미를 온전하게 하셨다 이렇게 나와요. И поэтому в последнем стихе говорится, что Господь слушался только восклицания детей. 아이들이 여기서 послушал. 예배드리면서 하나님이 너무 감사합니다. 하나님의 은혜입니다. 이런 고백이 나오면 성공한 교회예요.
축복받는 교회가 된 줄 믿습니다. И если сами дети даже будут исповедоваться, то это церковь, которая добилась успеха. 자, 교회의 올바른 모습은 어떻게 우리에게 모델로 주나요? И как мы можем посмотреть настоящий вид церкви? 마가다락방 교회 그리고 안디옥 교회와 그리고 237을 살린 제자를 남긴 교회 이 세 가지를 통해서 우리가 교회의 모델을 한번 보려고 합니다. И мы должны посмотреть церковь такой модели, как горница Марка, и как церковь Антиохии, и как церковь, где оживотворяют 237 стран. 우리가요 이 사도행전을 통해서 교회의 모델을 찾아야 돼요. И через книгу Деяний мы должны найти модель церкви. 마가다락방 교회의 핵심이 뭡니까? Что за церковь основное, где была на горнице Марка? 오직 그리스도, 오직 하나님의 나라, 오직 성령의 역사라는 것으로 완전히 딱 그 반석이 된 교회예요. И церковь, где постоянно заключение только на завете, как Деяния 1:1-3-8. 그래서 사도행전 2장 42절을 한번 보세요. И еще давайте рассмотрим Деяния 2 глава 42 стих. 우리 2장 42절에 뭐라고 나오죠? И что там говорится? 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. Говорится, что они всегда через молитву принимали силы и были только в молитве. 여러분 우리 교회는 뭐에 오로지 힘쓰던가요? И наша церковь куда же должна свои силы девать? 사도의 가르침에 여러분 집중하십니까? И сконцентрированы ли вы на учении 그 апостолов? 말씀 가지고 서로 교제 포럼하고 있습니까? И находитесь ли вы в общении друг с другом? 떡을 떼며 하나님의 우리에 주신 그 구속의 은혜, 성 6월절의 은혜, 구속의 은혜를 우리는 날마다 고백하고 있습니까? Или исповедуетесь ли вы всегда в преломлении хлеба о Господе? 이거를 놓고 우리가 오로지 기도하며 사명을 놓고 우리가 우리 인생의 삶의 방향을 두고 있습니까? Или молитесь ли вы только за это и идете за этим? 이게 사실은요 초대교회의 모습이었어요. И это было видом верующей ранней церкви. 자, 우리 교회는 그래도 그나마 많이 이런 부분들이 좀 하고 있는 거죠. И наша церковь в какой-то степени занимается таким 근데 делом. 보통 교회들이 어디에 포인트를 두고 있을까요? 생각해 보세요. Но нужно подумать о том, что в основном церкви куда же строят. 제가 옛날 교회 생각해 보면 답이 딱 나와요. И смотрю, если на древнюю церковь, я смогу дать ответ. 주로 친교가 많았어요. И было очень много знакомых людей внутри. 무슨 프로그램도 많아, 노는 거 많았어요. И много было программ также в церкви. 그러니까 교회가요, 뭔가 왁자지껄하고 인 같지만 시간 가면 그 교회는 다 무너져 버리는 거예요. И вроде бы нормальная церковь, но со временем эта церковь разрушается. 왜냐? 그리스도라는 반석 위에 세운 게 아니라 그냥 인간의 삶, 관계 이런 거에 세워진 모래 위에 세워진 교회는 다 무너지니까요. Почему? Потому что это была церковь построена не на камне Христа, а только на песке. 46절, 47절 어떻습니까? А в 46 стихе что говорится? 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 온 백성의 친송을 받으니 주께서 구원받은 사람이 날마다 더하게 하시더라. 이게 초대교회 모습입니다. И говорится, что и каждый день они единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. 우리가요 예배를 드리고 또 훈련을 받고 하는데 모이기 자주 모이는 교회 이게 사실은 이것 때문에 자주 모인다면 건강한 교회입니다. И нужно всегда, чтобы многие люди собирались в церкви не из-за других, а из-за того, чтобы они единодушно пребывали в молитве. 우리 교회는 그래도 예배가 제법 많은 편이죠. И в нашей церкви очень много проповедей. 아마 우리 그 렘넌트들 그렇게 저는 하루도 안 빼놓고 교회 오는 것 같아요. 이런 렘넌트도 있을 거예요. Наверное, есть даже такие ремнанты нашей церкви, которые говорят, что я даже не пропускаю проповеди. 이게 축복입니다. Это благословение. 그게 우리의 인생을 살아가는 힘이에요. И это сила, пока мы живем в нашей 그렇게 жизни. 해도 사실은 세상에 사는 날이 훨씬 많거든요. И очень даже у нас много остается жизни. 자, 안디옥 교회는 어떻습니까? А какова же была антиохийская церковь? 안디옥 교회는 어느 날 이 마가다락방 교회에 핍박이 왔어요. И они начали получать гонения со временем. 환란이 몰아쳤습니다. И также хаос пришел к ним. 그것을 뛰어넘어서 세계 선교의 문을 연 교회가 안디옥 교회예요. И церковь антиохийская стала тем путем миссионерства. 마가다락방 교회에서 이 축적된 영적인 힘이 드디어 시간표가 오니까 확 확산된 거예요. И сила, которая была духовно на горнице Марка церкви, она все прошло. 그래서 사도행전 11장 20절에 보니까 드디어 세계 선교의 문이 열리기 시작한 거예요. И Деяния 11:20 говорится, что наконец-то открылись двери миссионерства. 그래서 성경에 보니까 전에는 이방인들까지는 신경 못 쓰던 교회가 이제 이방 선교에 눈이 열리고 막 거기에 복음 전하기 시작해요. И здесь Библия говорится, что раньше не было пришельцев в церкви, а теперь они начали приходить в эту церковь. 자, 그리고 13장 1절로 3절 보니까
최초로 선교사를 파송하는 교회가 됩니다. И также стали той церкви, где начали направлять миссионеров в разные места. 그리고 사도행전 16장 5절에 보니까 곧 지역마다 교회가 세워지는 이 교회가 확산되는 응답을 받기 시작합니다. И даже Деяние 16 глава в 5 стихе говорится, что они начали утверждаться верою. 저는 좀 제 자신이 좀 생각을 좀 몇 가지를 좀 바꿔야 되겠다 이런 생각을 한 게 있어요. Я подумал, что есть некоторые вещи, которые нужно поменять свои 진짜 мысли. 우리가 237 나라 모든 민족에게 복음 전해야 된다. 이 생각이 어느 날 제가 들더라고요. И в один день я подумал, что нам нужно делать 207 оживотворения. 처음에 이거 생각할 때 아마 이거 동의 못하는 분도 있었을 거예요. И вначале, когда я задумался об этом, наверное, были люди, которые не 그때 당시 соглашались со 어떤 분이 мной. 저한테 이런 얘기 한 적이 있어요. И тогда какой-то человек мне 아니 сказал так. 목사님 국내에도 복음 전할 곳이 많은데 해외까지 가서 하십니까? 이런 얘기 한 적이 있었거든요. И был один человек, который спросил: пастор, нам тяжело даже внутри стран, внутри 논리적으로 얘기하면 проповедовать. 또 그것도 일리가 있었어요. И он сказал: как же мы можем проповедовать по всей стране? 근데 저는 한국 선교의 역사를 보면서 아니다. 그런 확신이 들었어요. И я был уверен, что, смотря в историю Кореи, 스코틀랜드라든가 저 캐나다든가 미국에 또 영국에 있는 교회들이 그 나라를 다 복음화했기 때문에 해외 선교한 게 아니거든요. и не потому что в Америке вначале они евангелизировали все свое, а потом уже начали за 그때 границей. 그들이 우리나라에 와서 그 열악한 상황에서 복음을 전하지 않았더라면 우리는 어떻게 됐을까? А что было бы, если американцы вначале не проповедовали бы в Корее, то мы бы не услышали об этом? 하나님은 우리가 발걸음을 인도하는 대로 하나님 인도대로 가는 겁니다. И нужно идти по руководству Бога. 물론 복음 들을 사람 내 주변에 막 가득한데 안 하고 간다 말은 아니죠. 그러나 하나님이 문을 열면 그 열는 대로 가는 거예요. И не говорится, чтобы мы не давали Евангелие тот, который рядом, нужно идти по руководству Бога. 그래서 우리가 안디옥 교회의 이 언약을 우리 교회가 붙잡고 지금까지 달려온 줄로 믿습니다. Я верю, что наша церковь также хватила, как за завет антиохийской церкви. 그러면서 지역에 많은 교회들을 세워야 돼요. И нужно в окружении поставить много церквей. 그러려면 그 교회를 감당해 갈 수 있는 사역자가 세워져야 되겠죠. И нужно также поставить такого служителя, который будет нести за себя 그래서 ответственность. 우리는 제자를 마음에 품고 지금 기도하면서 가고 있는 겁니다. И поэтому мы сейчас молимся за ученика, который будет нести это 저는 이 все. 몽골에 이번에 그 에그자야 자매를 이렇게 우리가 이렇게 해서 보냈지 않습니까? И мы недавно отправили нашу верующую в Монголию. 근데 많은 한계는 있었어요. 일단 우리 안에 그 몽고말을 할 수 있는 사역자가 준비되어 있지 않는 한계도 있었고요. И были такие минусы, так как не было человека, который бы смог разговаривать на языке 또 монгольском. 이분이 또 빨리 가야 되는 그런 그 다급한 시간표도 왔고요. И к ней пришло такое расписание, что она должна теперь 근데- уезжать в свою родину. 근데 우리 성도님들이 너무 이 아이들과 이분들한테 정말 잘해줬어요. Но наши верующие, они очень хорошо смотрели за ее детьми. 제가 잘하라고 해서 잘한 게 아니라 그냥 우러나서 잘하시는 것 같더라고요. Не потому что я их заставлял за ними смотреть, а потому что они сами. 그때 제가요 딱 이런 생각이 들었어요. И тогда я подумал, 아 여기 하나님의 무슨 계획이 있을까? и каков же Божий план на это? 그리고 이분이 왜 급히 또 몽골로 갔을까? И почему же она срочно уехала в 여기에 Монголию? 오래 더 있는 게 영적으로 유익하지 않을 수 있겠다 생각 들었어요. Я подумал, что в духовном плане было бы хорошо, если бы она здесь долго смогла находиться. 왜냐하면 한국말을 익숙하지 않기 때문에 말씀 듣는 게 한계가 있거든요. И также ей было тяжело здесь слушать слово, так как она не понимала. 아무튼 하나님은 그곳으로 그들을 보냈고요. Но Бог их направил туда. 거기서 지금 말씀 듣고 있고요. 예배 드리고 있고 그렇습니다. И теперь она сейчас там в своей семье слушает слово. 근데 그분들이 계속 하겠냐고요. 여러분 그건 모르는 겁니다. Но вы говорите, разве они будут постоянно слушать слово? Никто не знает. 전도의 문이 될 수 있고 전도의 길이 될 수 있습니다. И нужно открыть дорогу. 감사하게도 우리에 대한 그 좋은 감정과 생각들은 거기에 중요한 전도의 문과 길을 열어갈 수 있는 그 바탕은 된 거예요. И мы уже поставили такой фундамент, чтобы они уже сами могли в одиночестве слушать слово. 이런 경우를 우리가 그냥 대수롭지 않게 여겼더라면 이런 모든 문들은 다 놓치는 거거든요. Если бы на это мы не смотрели очень хорошо, то мы бы все упустили. 우리가 237이라는 언약을 붙잡고 있었기 때문에 그런 분 한 분 한 분을 상당히 자세하게 보게 되고 소중하게 본 겁니다. И потому что мы хватили за завет 207 стран, поэтому мы даже один на одного человека смотрели очень 세상적인 ценными 가치를 глазами. 보면요. 굳이 그렇게 할 필요 없어요. И если смотреть ценностями этого мира, то не нужно 뭐 우리 смотреть. 친척도 아니고 뭐 우리한테 도움이 되는 것도 아니고 육신적으로 말하면 진짜 관심 없어야 돼요. И этот человек даже нам не родственник и никто, а если по плотскому, мы даже не имеем 근데 разницы к 영적으로 этому 보면 человеку. 중요한 하나님이 만나게 하고 문을 여신 것이다라고 보여집니다. Но в духовном плане мы можем видеть то, что Бог разрешил нам на эту встречу. 그러면서 우리는
거기서 멈추는 게 아닙니다. 제자를 찾아내야 돼요. И поэтому мы не должны на этом останавливаться, мы должны находить учеников. 뭐 그냥 신앙생활 하니까 무조건 소중하다가 아니라 이제 그 가운데 제자를 찾는 게 최종적 목적입니다. И не потому, что она уже верит, а нужно внутри них находить еще 로마서 учеников. 16장과 같은 제자들을 찾는 거예요. Нужно найти таких учеников, как Римлян 16 главы. 고린도서 16장 나오는 사람들 같은 제자를 찾는 겁니다. И как люди, которые находятся в Коринфянам. 골로새서 4장에 나와 있는 제자들을 찾는 거예요. И нужно находить таких учеников, которые говорятся в Колоссянам 4 главе. 이것이 우리가 바라보고 있는 237의 방향입니다. И это сторона 207 стран, которую мы смотрим. 그래서 무조건 잘해주는 게 아니에요. 잘해주는 이유가 있는 겁니다. И не потому, что мы всегда будем хорошо им делать, а потому что есть причина, 제자를 почему. 만날 때까지, До того момента, пока мы встретим 제자가 ученика, 찾아질 때까지. пока встретим ученика и поставим 자, его. 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 지금부터 우리가 시급하게 응답받을 게 있어요. Есть такое содержание, что мы срочно должны получить ответ. 정말 우리가 하나님의 이 축복된 교회를 응답받아가면서 가는 동안에 몇 가지 정말 우리가 주의할 것과 찾을 것이 있어요. У нас есть то, что мы должны найти и быть осторожными. 주의할 게 뭐냐? А в чем же мы должны быть осторожны? 사람의 말에 흔들리면 안 돼요. Нельзя колебаться людским словам. 사람의 말은 전부 다 잘 들으면 다 합리적이에요. Если хорошо послушать людским словам, это все простое. 이치에 맞습니다. И в какой-то степени правильно. 근데 그게 반드시 하나님 뜻과 맞다고 볼 수는 없어요. Но невозможно верить, что это правильно с Божьей волей. 12명의 정탐꾼 중에 10명의 말은 다 맞았어요. И из 12 шпионов все 10 сказали 근데 правильно. 하나님의 뜻과는 맞지 않았어요. Но не было это правильно с Божьей волей. 이게 문제입니다. И это проблема. 사람의 말은 안 맞아도요. 하나님의 뜻이 맞으면 그게 옳은 거예요. Даже если людские слова неправильны, но если Божья воля правильна, то это все. 특히 우리가 불신앙의 말은 아주 주의해야 됩니다. И поэтому нужно быть очень осторожно, не веря слова 그리고 говорить. 우리가 시급하게 찾을 게 있어요. И есть то, что мы должны срочно найти. 그 현장에 숨어 있는 지속할 제자입니다. И это тот ученик, который сокрыт и который будет 사실 우리가 продолжать. 찾고 안 찾고는 하나님이 하시겠죠. И то, что мы ищем или не сможем найти, это все Бог 그러나 делает. 우리의 중심은 거기서 있어야 돼요. Но наш центр должен находиться в этом. 아, 하나님 정말 이곳에 제자가 있을까요? 이런 마음은 가지고 있어야 돼요. И нужно всегда иметь такую душу, правда ли, Господь, что здесь находится? 이것이 сокрытый 나의 ученик? 기도가 돼야 돼요. И это должно стать моей молитвой. 그런 게 관심이 없다면요. 응답은 한참 기다려야 돼요. Если нет к этому интереса, то нужно ответ ждать очень долго. 현장을 아무런 그런 느낌이 없다. 그러면 응답은 정말 오래 기다려야 돼요. Если нет никаких чувств к местодействию, то и не будет ответа. 그게 보여지는 날로부터 응답은 시작되는 겁니다. И начнется ответ тогда, когда вы начнете видеть это 그래서 어떤 сами. 면에서 액션 이전에 중심이에요. И до того, как вы начнете, нужно иметь 어떤 центр. 행동 이전에 내 마음의 상태예요. И до каких-то поступков нужно посмотреть на свое состояние в душе. 그러면서 빨리 세상 살리는 다섯들 있는 교회를 우리의 절대 언약 속에 있어야 됩니다. И нам нужно находиться внутри только завета, который построит 5 церквей, которые имеют сад. 이방인의 뜰을 회복해야 돼요. Нужно восстановить сад пришельцев. 불신자가 마음껏 편하게 와서 말씀 듣고 답을 찾을 수 있는 교회가 돼야 돼요. И нужно, чтобы стала церковь такой, где чтобы многие неверующие могли приходить и получать 그 ответ. 구체적인 방법은 우리 각자 기도하면서 앞으로 찾아갈 겁니다. И остальные ответы в молитве вы будете находить. 그러나 이것이 정말 필요하다는 것은 우리가 언약으로 잡아야 돼요. И нам нужно ухватиться за завет, что это необходимо. нам. 나그네 뜰이 있어야 됩니다. И нужно, чтобы было сад странников. 사역자가 와서 사명자들이 와서 말씀 들으면서 재충전할 수 있는 그런 교회가 돼야 돼요. И нужно такой церковь, чтобы многие служители и предназначенные могли приходить и набираться сил. 참 저는 그 세 번째가요. 이 특별히 в-третьих, 아이들의 뜰입니다. нужно, чтобы был сад детей. 렘넌트들이 마음껏 와서 거쳐가면서 훈련받을 수 있는 곳이 있어야 돼요. И нужно, чтобы было такое место в церкви, чтобы многие ремнанты смогли приходить и получить 지금 우리는 지금 обучение. 미션홈을 대학 미션홈 시작하는 거 정말 저는 행복하고 감사해요. И я очень благодарен и очень счастлив, что мы сейчас ведем миссионерский дом для студентов. 그 대학 미션에 와 있는 렘넌트를 볼 때마다 너무 소중해요. И когда я смотрю на тех ремнантов, которые живут в этом миссионерском доме, они для меня очень 그 ценные. 아이들 우리 교인이냐 아니냐 이거는 진짜 이거는 정말 이건 수준 낮은 거고 그 아이들 한 사람 한 사람이 다 소중하죠. И неважно, с нашей они церкви или не с нашей, один человек, он очень ценный. 여러분 우리 자녀들 우리 렘넌트들 보면서 여러분 무슨 생각합니까? И о чем же вы думаете, когда смотрите на своих детей? 이 아이들이 너무 소중하다고 보여지십니까? Смотрите ли вы на них так, как они ценны для вас? 이걸 놓고 내가 뭘 할까 이런 생각을 안 하시고 있다면 진짜 응답은 한참 기다려야 돼요. И нельзя, чтобы вы не думали о них, тогда вы ответ получите очень поздно.
어떻게든지 이 아이들 보면 내가 어떻게 도울까, 어떻게 도와줄 수 있을까 이런 생각이 있어야 됩니다. И нужно смотреть на них и думать, как же я могу помочь этому ребенку. 우리 아이들 요즘 뭐 서밋스쿨하고 하는데 진짜 참 감사한 일이에요. И я очень рад, что сейчас в нашей церкви ведется школа саммита. 근데 이거 가지고는 부족합니다. Но имея это 이 недостаточно. 아이들이 더 집중해서 훈련받을 수 있는 그러한 뭔가 시스템들이 있어야 돼요. Нужны, чтобы были такие еще системы, чтобы они еще сконцентрированно могли слушать слово. 체험의 뜰이 있어야 됩니다. И также нужно, чтобы был сад испытания. 전도와 선교라는 것은 말로만 해서 듣는 게 아니고 보는 것도 있고 듣는 것도 있고 있어야 되거든요. И миссионерство и проповедание – это не просто слова. 그래서 전교, 선교를 배울 수 있는 그런 뜰이 있어야 된다. Нужно, чтобы была такая система, чтобы они могли, приходя, и учиться на самом 그래서 деле 뭐 этому. 기념관이 되든 무슨 뭐 우리가 뭔가 체험의 뜰들이 있어야 됩니다. И это будет музей или что-то еще, нужно, чтобы это было. 그리고 치유의 뜰이 있어야 돼요. И нужно, чтобы был сад исцеления. 정말 기도를 누리고 말씀을 묵상하면서 나를 점검하고 되돌아볼 수 있는 이런 게 있어야 된다니까요. Нужно, чтобы была такая система, чтобы я смог, приходя, молиться, получить ответы и смотреть на себя. 제 고등학교 동창이 저한테 계속 문자를 와요. И мой одноклассник в старшей школе, он мне всегда звонит. 그 이제 그 이름을 개명을 했더라고요. И он поменял даже свое имя. 행복 공장이라고. Это завод счастья. 공장을 하나 만들었는데 행복 공장이야. И он построил один завод, и это называется завод счастья. 그 부제가 뭐냐? 내 마음의 감옥. А вторая тема – это тюрьма в моей душе. 이제 마음의 감옥을 이제는 벗어나게 해주겠다는 거야. 어디서 행복 공장에서. И он имел в виду, что в этом заводе счастья он поможет выйти из тюрьмы своей души. 나보고 자꾸 그 참여하라고 오라고 하는 거예요. И он меня всегда приглашает, чтобы я поучаствовала в 하긴 этой 내가 программе. 목사기 때문에 그 좀 DC 해주겠다 그래요. И так как я пастор, он сказал, что он мне сделает. 이번에는 사진도 скидку. 보냈어요. И на этот раз он мне даже отправил фотографии. 뭐 홍천이가 어딘가 그 저기 전원 잘 졌더라고. 빌라처로 크게 전화왔어요. И он мне отправил фотографии, и там видно, что он очень построил хорошо. 방을 1.5평으로 다 만들어서 1.5평. И он даже построил очень маленькие комнаты. 1.5평이면 우리 저 뒤에 있는 거 저거 1.5평 될까요? 저 잠옷실 저거? 저기 조만한 거 정도가 1.5평. 그런 걸 다 만든 거예요. 방을 쫙 만들었어요. И он построил очень маленькие комнаты. 그거를 이렇게 보니까 4층으로 만든 것 같더라고요. И он это 4 этажа. 그 안에 화장실 하나만 딱 있어요. И внутри этого есть только один туалет. 그것도 커튼으로 이렇게 할 수 있도록. И там даже нету двери. 혼자 있는 거예요. 혼자. И он там один 그리고 문 находится. 딱 잠그면 바깥에 잠가요. И если он внутри, он закрывает даже снаружи. 자기가 3일간 있겠다면 3일 동안 잠고 6일간 잠고 내가 그 보름간 있다면 보름간 잠고 이제 그 바깥에 잠는 거예요. И он 3 дня, 6 дней, несколько дней закрывает себя. 문제는요. 세면대도 없고 아무것도 없고 화장실 하나만 딱 있는. И проблема в том, что даже нету раковины, и где мыться есть только один туалет. 그리고 저 문 밑에 죄수들한테 밥 주듯이 구멍이 이렇게 있고 문 요만 거기도 밥 주고 밥 빼고 하는 거예요. И внизу двери есть такое, что как в тюрьме выдают еду и принимают. 이불도 없어요. И даже нету одеял. 나무 베개 하나 딱 있어요. И есть только подушка, которая сделана из дерева. 그러면서 거기서 묵상할 수 있는 책을 달라면 책 넣어주고 하는 그 내 마음의 감옥에서 빠져나오라는 거야. 계속 명상하면서. И там, чтобы занимались медитацией одному, и чтобы вышли из тюрьмы в своей душе. 그걸 운영하고 있더라고요. И он ведет такую программу. 근데 재미난 게 뭔지 아세요? 그게 예약제예요. 예약제. Но интересно в том, что многие люди бронируют. 사람들이 많이 간다는 거예요. Это говорится, что многие люди идут туда. 지금 치유한다고 난립니다. И сейчас очень многие люди интересуются исцелением. 우리가 진정으로 복음으로 하지 않으면 치유될 수 없죠. Если это не Евангелие Мессия, то это невозможно. 거기서 누가 40일 하겠다면 그 사람 미쳐가지고 나올 거예요. 막. А кто-то, если скажет, что он 40 дней будет там находиться, он, наверное, станет сумасшедшим. 그 불교에서 하는 걸 그 친구가 흉내내고 있더라고. И это же в буддизме делается, но он тоже занимается этим. 우리가 날마다 24일 올바른 신앙 고백을 할 수 있기를 주 이름 И 축원합니다. мне Господь желал, что мы могли 24 часа всегда исповедоваться только верой. 이제 마지막 골로새서 1장 23절 25절 읽고 오늘 말씀을 마무리하려고 И 합니다. последнем мы прочитаем заключение от Колоссянам 1 глава с 우리 23 한번 по 25 골로새서를 한번 стих. 찾아볼까요? И давайте все рассмотрим. 1장 23절에서 25절까지 한번 보겠습니다. 1 глава с 23 по 25 стих. 만일 너희가 믿음에 거하고 터 위에 굳게 서서 너희 들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라.
이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요 그 바울은 이 복음의 일꾼이 되었노라. 나는 이제 너희를 위하여 받은 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 내가 교회 일꾼 된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라. 아멘. 여러분, 복음의 소망이 흔들리지 않도록 믿음 위에 굳게 서라는 거예요. Говорится, что нужно не колебаться. 그래서 우리가 그 복음 위에 굳게 서야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что мы в Евангелии мы будем 그리고 стоять. 이 복음은 천하 непоколебимыми. 만민에게 전파되어야 할 복음이에요. И еще это Евангелие, которое должна дойти даже до всей земли. 그리고 복음을 위하여 이 복음의 일꾼된 것 때문에 겪는 어려움은 우리는 도리어 기쁜 일이 돼야 됩니다. И говорится, что ныне радуюсь в страданиях моих за вас. 그리고 교회를 위해서라면 내가 어떤 고난을 당해도 나는 기쁘게 받으리라는 그런 확신이 있어야 돼요. И нужно, чтобы такая уверенность, что если это ради церкви, ради служения, ничего страшного, даже если я получу страдания. 그래서 교회에서 맡은 직분은 바로 이 말씀 성취의 도구로 응답받아야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что мы будем использовать слово как наш инструмент. 그래서 이 골로새서요 1장 23절로 25절은요 바울의 교회관이에요. И от Колоссян 1 глава 23 по 25 говорится о церкви Павла. 바울이 생각한 나의 교회는 나는 이렇게 난 교회를 사랑하고 이렇게 난 교회를 응답받을 것이다라는 고백입니다. И это исповедь Павла, которым он думает, что церковь такая должна быть. 여러분들도 이 고백이 여러분의 고백이 되기를 주의 이름으로 Я желаю, 축원합니다. чтобы эта исповедь стала вашей исповедью. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님께 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 주의 말씀을 들을 때마다 주의 성령께서 역사하여 주옵소서. И дай нам, когда мы служим Слово, действуй Духом Святым на нас. 내 속에 잠자던 나의 영혼이 깨어나게 하여 주옵소서. И дай нам, чтобы наша душа, которая спала, она проснулась. 교회 위기 시대에 교회를 살리는 주역이 되게 И дай 하옵소서. нам с этими героями, которые будут оживотворять церквя. 정말 다섯들을 회복하는 교회의 주역이 되게 하여 И 주옵소서. дай нам с героями церкви, которые восстановят 5 систем. 바울의 고백을 나의 고백으로 여기고 교회를 위하여 나의 삶이 집중될 수 있도록 은혜를 더하여 주옵소서. И дай нам благодать, и чтобы исповедь Павла стала нашей 예수 исповедью. 그리스도의 이름으로 В имя 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘.